Hi guys, akong i-content karon medyo interesting and very educational to all students. This is all about how to read a steel tape. Kaya kung kabalo ka mo basa og steel tape, you know what? You can add up a fraction in just a seconds. Oh, dali kay ka maka-add og fractions or minus og fraction. Wala na compute kundi mata-mata na lang or memorization na lang tungod aning steel tape. Diri ko nahibalo sa fraction. Paspas kay kung maka-add og minus kung kabalo na kamo basa og steel tape. For example, simple ha. 1/8 plus 1/8 is equal to 1/4. Okay, 1/4 is plus 1/4 is equal to 1/2. 1/2 is plus 1/4 is equal to 3/4. So imagine na dre. Okay, basig nag-ingon mo nga nakoy gidungawan. Okay, ako na siyang ipakita ang video sa inyo ha. Sunod, wala na koy gidungawan. Nagtan-aw gid ko sa atubang gid ko sa inyo sa video. Okay, so right now akong ipakita sa inyo unsang pagbasa og steel tape. So kani morning 1 2 3 4. Okay, ang 1/4 is kani or kani sugod ta sa 1 kani 1/4, 1/2, 3/4, 1. Okay, so tunga sa 1/4 1/8, tunga sa 1/8 1/16. Okay, ang sunod sa 1/8 is 3/16. Okay, ang sunod sa 3/16 is 1/4. Sunod sa 1/4 is 1/4 is ang sunod is 5/16. Then 3/8. Then 7/16, then 1/2. See? Dali kayo, di ba? Wala na ko nag-memorize. Kundi na kuan lang gyud, na tunong na gyud sa kong baba kay sige kog gamit og steel tape sa unaha. Katong sige pa kog negosyo og aluminum glass. So dako gid kay tabang. Okay? Atong magbuhat kog video kanang magatubang na gid sa inyo ha. Kay kani it's all about steel tape. Magbuhat kog next nga video, magatubang sa inyo ha. Then mag-add tag fraction. Okay? I-test na to. Okay? So that's all for now guys. Thank you. Bye.